یقیناً تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی فرمائی اور آخری دم تک اللہ کی خاطر جہاد کرتے رہے۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، سب سے بہترین سیرت و طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بہترین کام نئے ایجاد کردہ ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے اوامر بجا لانے میں تقوی الہی اختیار کرو اور اس کی منع کردہ اور زجر و توبیخ پر مبنی اشیاء کے ارتکاب سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور اس سے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً صلہ رحمی، مودت و محبت، حسن معاشرت، عہد و وفا کی پاسداری اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا عبادت و تقرب الہی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں پر حق بھی ہے جس پر اس نے اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی مخالفت پر گناہ اور عذاب و سزا بھی مقرر کر رکھی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق زوجین سے لے کر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کا خیال رکھنے تک، بلکہ عام دوسرے مسلمانوں کے حقوق تک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلوک کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بعید طور کے نیند اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سنو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس محبت، رحم دلی اور ہمدردی کے حقدار انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو باہمی تعلق میں ایک نسبت رکھتے ہیں، اور اسلام ان کے درمیان وحدت و یگانگت، الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا خواہاں ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے، صلہ رحمی کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لوگوں، باہمی مخالفت و اختلاف، نفرت انگیزی، قطع تعلقی، بے رخی، کنارہ کشی، کینہ پروری، حسد کرنا، بغض و عناد رکھنا، عداوت و دشمنی رکھنا، شر انگیزی اور ہر وہ چیز جو سینوں کے کینے، حسد کی آگ کو بڑھا دے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تباہی و بربادی اور فساد کی اصل جڑ ہیں، جن سے صلہ رحمی پارا پارا ہو کر رہ جاتی ہے۔ قریبی رشتے دار دور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، باہم محبت رکھنے والے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں، دوستوں اور بھائیوں کی الفت و محبت خرابی اور فساد کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو اور کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، کسی کی بیع پر خرید و فروخت نہ کرو، اور اس طرح اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ آپ تو سامنے اپنے سینے، اپنے دل کی طرف 3 بار اشارہ کر کے، یعنی ظاہر میں اچھے عمل کرنے سے متقی انسان نہیں ہوتا جب تک اس کا سینہ صاف نہ ہو۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، ایک ہی خاندان کے افراد کے درمیان قطع تعلقی اور باہمی کنارہ کشی کی ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ جن سے دل پھٹ جائے اور پیشانی تر ہو جائے کہ کیسے شیطان نے ان میں داخل ہو کر ان کے شیرازے کو منتشر کر دیا ہے اور ان کی وحدت و یگانگت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म व बगावत और कता ताल्लुकी जैसा कोई और गुनाह नहीं है जो इस लायक हो कि अल्लाह ताला उसके मुर्तकिब को इसी दुनिया में सजा दे दे, बावजूद इसके कि इसकी सजा भी उसने आखिरत के लिए मुअख्खर कर रखी है। और सुनो, बाहमी राब्तों में लापरवाही और बेतनाई बरतने और असर नौ ताल्लुकदारी को कायम न करने से कता ताल्लुकी का ऐसा बाजार गर्म होता है जिससे उल्फत और मोहब्बत जाती रहती है, जिसका असर फिर नई नस्ल पर पड़ता है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, तजदीद अहद करो, बाहम एक दूसरे से राब्ते, मुलाकात और ज़ियारत करने में सबकत करो। हद दर्जा कता ताल्लुकी से बचो, मोहब्बत और मवद्दत के एहसासात पैदा करो। लोगों को माफ करना, दरगुजर करना, गुस्से को पी लेना और उनकी तकलीफों को बर्दाश्त करना तकर्रुब इलाही के हसूल के बड़े ज़राए में से है। और लोगों में से सबसे ज्यादा इस चीज के हकदार इंसान के अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसा कि इरशाद बारी तआला है, और एक दूसरे से बढ़कर दौड़ो और अपने रब की जानिब से बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, डरने वालों के लिए तैयार की गई है, जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, और जो शख्स सब्र से काम ले और मुआफ कर दे, यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और मजीद इरशाद फरमाया, जो मुआफ कर दे और इस्लाह कर ले उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। लिहाजा अपने अंदर मुआफ करने और दरगुजर करने का मादा पैदा करो, अजर और सवाब की उम्मीद रखो, एक दूसरे को सब्र करने और रहम करने की तलकीन करो, अल्लाह ताला से डरो, अपने आपसी मामलात, अपने आपसी ताल्लुकात दुरुस्त कर लो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह मेरे और आपके लिए कुरान करीम को बाबरकत बनाए, इसकी आयात जिक्र हकीम से मुझे और आप सबको नफा पहुंचाए। मैं इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, यकीनन वो अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तरीके अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए है, जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसको खानदान वाला और ससुराल वाला बना दिया, सिला रहमी को वाजिब करार दिया और इसमें बहुत बड़ा अजर रख दिया। और मैं तोशे आखिरत बनाने के लिए इकरार करते हुए ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लोगों में से सबसे ज्यादा जो इज्जत मुकाम वाले और बुलंद तस्करे वाले, बहुत ज्यादा रहमतें और सलामती नाज़िल हो आप पर, आपके आल पर और आपके सहाबाए किराम पर। लोगों, सुलह पसंदी में ही खैर भलाई है, जो अजीम तरीन इबादत भी है। इसकी वजह से कितनी जानों, मालों और इज्जतों को अल्लाह ताला ने बचाया, कितने फितनों से अल्लाह ने महफूज रखा, कितनी लड़ाइयों को खत्म किया, और इसी की बदौलत कितनी ही दुश्मनियों और बाहमी दूरियों को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फितनों और लड़ाई झगड़ों की आग बुझाकर, बाहमी चपकलश, कीने और बुग़्ज़ व इनाद मिटाकर और सिलो सफाई की फजा कायम करके तुम्हें आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखने का हुक्म सादर फरमाया है। इरशाद बारी तआला है, मोमिन तो आपस में भाई ही हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और मजीद फरमाया, अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो। और मजीद इरशाद फरमाया, उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं, हाँ भलाई उसके मशवरे में जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे। और जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के इरादे से ये काम करे, उसे यकीनन हम बहुत बड़ा अजर व सवाब अता करेंगे। आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखना और सुलह जोई करना कुर्बत इलाही के हसूल और अजर व सवाब वाले कामों में से अजीम तरीन काम है। नीज ये सबसे पकीज़ा आमाल और सदकात में से भी है, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दिन जिसमें सूरज चलू होता है, हर आदमी के हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। दो आदमियों के दरमियान अदल करना सदका है, आदमी को उसकी सवारी पर सवार करना सदका है, उसका सामान उठाना या उसके सामान को सवारी से उतारना सदका है, पकीज़ा बात करना सदका है, नमाज की तरफ चल कर जाने में हर कदम सदका है, और रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सदका है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के दरमियान सुलह करवाना अफजल तरीन सदकात में से है। इसे इमाम तबरानी ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, सुलह जोई से उम्मत की वहदत और यगानत की तकमील होती है, नुफूस का तज़किया होता है और अल्लाह ताला दिलों को जोड़ देता है, और इसी के जरिए अल्लाह ताला उम्मत से इख्तिलाफ व इख्तिलाफ और उसके शराजे के इंतशार के शर को दूर कर देता है और उसे पे दर पे आने वाले मसाइब से बचा लेता है। आपसी ताल्लुकात की बेहतरी के साथ ही उम्मत एक मजबूत इमारत की मानिंद होती है और एक जिस्म की मानिंद होती है। जब उसके एक उज़व को तकलीफ होती है तो बाकी सारा जिस्म बेदारी और बुखार के जरिए सब आज़ा को एक साथ मिलाकर उसका साथ देता है। जैसा कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बात न बताऊं जो दर्जे में रोजे, नमाज और ज़कात से बढ़कर है? लोगों ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मेल जोल करा देना और आपस की लड़ाई और फूट तो दीन को मूड देने वाली है। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इस हदीस में एक लफ्ज हालिका है, जिसका माना है कि ऐसी खसलत जो मूड देने वाली है या हलाक और बर्बाद कर देने वाली है और दीन को खत्म कर देने वाली है। लोगों, इस
सारी बातों के बाद गुजारिश ये है अल्लाह ताला से डरो, हकदारों को उनका हक अदा करो। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें रोज़े क़यामत हक वालों के हक जरूर अदा करने होंगे, हत्ता कि बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से बदला दिलवाया जाएगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अपने नफ्सों का मुहासबा कर लो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। मौत से पहले पहले अपने आप को बरी कर लो। हकदारों के हकूक के ताल्लुक से अपना मामला साफ कर लो। लोगों पर किए हुए जुल्म का बदला चुका लो और हर हकदार को उसका हक अदा कर दो। इरशाद बारी ताला है, किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफे अदल पर आमादा न करे, अदल किया करो जो परहेजगारी के ज्यादा करीब है। ए अल्लाह हमें हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा और सिला रहमी में हमारी मदद फरमा। हमारे आपसी मामला दुरुस्त फरमा और हमारे दिलों की खियानत, कीने, कपट और हसद से पाक फरमा। ए अल्लाह हमारी जिंदगी में हमें हर खैर समेटने की तौफीक अता फरमा और मौत को हमारे लिए हर शर से राहत का सबब बना दे। ए अल्लाह हकूक अदा करने में हमारी मदद फरमा और हमारे ऊपर ऐसा बोझ न डालना जिसकी हम ताकत न रखते हो। हमें सबसे ज्यादा हकूक पूरे करने और तकवा इख्तियार करने वालों में से बना और हमें मुआफ फरमा और उन्हें जिनके हमारे ऊपर हकूक है उन्हें भी मुआफ फरमा। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ए अल्लाह ईमान को हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे और कुफ्र फसूक को हमारे लिए मकरूह बना दे। ए अल्लाह दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को इस्लाम पर साबित कदम रखना। ए अल्लाह अपनी इताअत की तरफ हमारे दिलों को फेर दे। ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। अपने मुवाहिद बंदों की मदद फरमा। इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन व अमान का गहवारा बना दे। ए अल्लाह तो हमारे वतन में अमन पैदा फरमा, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ए अल्लाह हमारे हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन को खुसूसी तौफीक अता फरमा, उनकी ताईद और नुसरत फरमा, उनको सेहत याबी अता फरमा। ए जहानों के पालनहार, ए अल्लाह उनको और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा। ए दुआओं को सुनने वाले, ए अल्लाह हमारे अमाल को कबूल फरमा। बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है और हमारी तौबा को कबूल फरमा। बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला है और मेहरबान है। ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और तमाम सहाबा-ए-किराम पर रहमतें और सलामतियां नाज़िल फरमा।